নমস্কার, আমি রাজলক্ষ্মী। আজ কিন্তু একটা টিস্যুর ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। বহুবার এই ভিডিও রিলস এসছে আর ততবারই আমরা রেসপন্স পেয়েছি, ভীষণ ভালোবাসা দিয়েছেন। তো আজকে প্রচুর কালার, আজকে মানে এত কালার আগে আসেনি। আজকে প্রচুর কালার দেখাবো, না টেনে ভিডিওটা দেখুন। আর তার আগে যেই শাড়িটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার নিজের শাড়িটা। আপনারা ভীষণ ভালোবাসা শাড়িটাকে দেন, মানে যখনই আমরা দেখিয়েছি ভীষণ ভালোবাসা পাই এই শাড়িটা। তো আজকে দেখাবো যে আমরা এই শাড়িটাতে নতুন কি করলাম। আগে আমরা দেখাতাম পিওর একদম মাশরু দেখাচ্ছি। এই মাশরুর উপরে আমরা তানচুই উইভিংটা কিন্তু অ্যাড করেছি, কিন্তু প্রাইসটা সেম আছে, রাইট? প্রাইসটা কিন্তু আমরা সেম রেখেছি। আমি জাস্ট উইভিংটা দেখাবো, দেখো তো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি উইভিংটা দেখাবো, পিওর মাশরু উইথ তানচুই উইভিং। তার সাথে এই পাল্লাটা যাবে আর স্লিক একটা রানী কালারের বর্ডার আর সেম ব্রোকেটের ব্লাউজ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ব্লাউজ পিসটা আমি এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না, ব্লাউজ থাকবে। प्राइस जा रहा है इसका 17,950। प्योर तंचुई मशरूम मैंने पहना है, अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है, इसका भी कलर्स मिल जाएगा। एंड आज मैं दिखाऊंगी टिश्यू के साथ डिजाइनर बॉर्डर। কালারটা দেখুন, অসম্ভব ভালো রেসপন্স এই শাড়ির। टिश्यू डिजाइनर टिश्यू मैं दिखा रही हूँ। ये इसका पल्ला है, फुल देखिए फिनिशिंग किया गया है। कलर है मॉव, इसका जो बैक पोर्शन है फुल फिनिशिंग रहेगा। मैं क्लोज करके इसका कलर दिखाऊंगी एंड इसके साथ जो ब्लाउज पीस है ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। एंड प्राइस जा रहा है इसका 3950। प्री बुकिंग होगा ना? नो, नो प्री बुकिंग। तो थोड़ा सा ऑप्शन देकर बुकिंग कीजिए, सबको साड़ी मिल जाएगा। ये रस्टी रेड है, देखिए मैं एकदम डबल फोल्ड में दिखा रही हूँ तो कलर एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। मैं क्लोज करके भी दिखाऊंगी साड़ी, देखिए क्लोज करके भी दिखाऊंगी, देखिए एकदम बहुत अच्छा कलर है। इसके साथ ब्लाउज पीस दिखाओ, ये जा रहा है, देखिए ब्लाउज पीस ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर इज 8101954367। ये जो कलर है देखिए तो सब ब्लूइश कॉपरिश ब्लूइश कलर है। वाव, कलरটা দেখুন। इसके साथ फुल फिनिशिंग बॉर्डर एंड इसके ब्लाउज पीस जो है দুর্দান্ত লাগবে পরলে, ভীষণ ভালো ফল। আমি একটা শাড়ি একটু প্রেস করে দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন টিস্যু বলে একদমই ফুলে থাকবে না। খুব ভালো একটা শাড়ি, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভীষণ ভালো একটা শাড়ি। যদি ভালো লাগে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। আর যাদের হোলসেলের শাড়ি যারা নিতে চাইছেন আমাদের থেকে, তারা আমাদের बुकिंग नंबर যোগাযোগ করুন। बुकिंग नंबर इज 8101954367। ये जा रहा है देखिए एकदम कॉपरिश ब्लू कलर और इसके साथ ब्लाउज पीस भी मैं दिखाऊंगी। प्राइस इज 3950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। जिसको जो भी अच्छा लग रहा है ना सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए। ভীষণ সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস দেখে নিন। পুরো এটা কিন্তু কোনো প্রিন্ট নয়, পুরো উইভিং এ যাচ্ছে। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। দুর্দান্ত কালার, আজকে কিন্তু অনেক কালার দেখাবো, অনেক কালার। মানে ফার্স্ট টাইম আমি এই টিস্যুর অনেকগুলো কালার একসাথে দেখাতে পাচ্ছি। পিঙ্কের সাথে যাচ্ছে, দেখুন একটা গোল্ডেনের টিস্যু, যেহেতু গোল্ডেনের ডুয়াল টোনটা যাচ্ছে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, সেম প্রাইস 3950। দুর্দান্ত কালার। মেরুনের সাথে গোল্ডেনের একটা डुअल टोन टिश्यू, डिजाइनर टिश्यू आज मैं दिखा रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस 3950 जा रहा है इसका प्राइस। ये लो, तो डेफिनेटली एकदम सरस्वती पूजार জন্য কিন্তু आइडियल একটা শাড়ি। येलो कलर है और इसके साथ ब्लाउज पीस भी मैं दिखाऊंगी। ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर इज 8101954367। ব্লু কালার, এটা একদম গোল্ডেনিশ ব্লু। আমি আগে একটা দেখালাম কপারিশ ব্লু, এটা কিন্তু গোল্ডেনিশ ব্লু। তার সাথে ব্লাউজ পিস 3950। ग्रीन डिजाइनर टिश्यू मैं आज दिखा रही हूँ। देखिए बॉर्डर में थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगी। ये जा रहा है इसका बॉर्डर एंड ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस इज 3950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। जिसको जो भी अच्छा लग रहा है सिर्फ जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और भेज देना है। देखिए ভীষণ সুন্দর, ট্রান্সপারেন্সি নেই, জিরো ট্রান্সপারেন্সি। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গেল ফোল্ডে। তার সাথে ব্লাউজ পিসও দেখিয়ে দিচ্ছি। সুন্দর করে ব্লাউজ বানিয়ে পরুন, খুব ভালো লাগবে। একটা দুর্দান্ত শাড়ি, অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে, একদম বিয়ে বাড়ি পরার মতো একটা পার্টি ওয়্যার, মানে পার্টিতে পরতে পারেন, বিয়ে বাড়িতে পরতে পারেন। দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি।
এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, সেম প্রাইস 3950, অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং থাকবে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।